efa my nevi yemfa kokobon kransem emra papa medase ye bo mpa ye tumi nyina awura na anopa ma ye da wase ye beka ho nsem a kire wiase ye mpa bo ne ye srede ne se ebra wo asem obai ye sro pa achew wo se wo asem makwa ansa na wo nsem beba no asem ba de ekoya ede se eye de ebra wo nsem obai ye sro pa te se okra bi da mpunchire mu a adanu do num asem esa yade na wonum asem no tumi so asa okra ne yade e pa achew fe mu kasa ma nkonkon no enhye dendua mu a esi ewia de aseda be ma odiwe ne yesro adomti amen amen atiefo ye no bibia se dwumadi a wasogosu eye kokobo e ka kokobo a ye beye bibi besi wiase ana kuro bi so ana mantami bi mu na mpanyimfo ana de kronisa ne nsa no ana adwuma kuro no atu nipa bi se monkobo dawuro nkanche nipa se ne besi de munya ahoboa ana munsisi mo ho na dwumadi ye bo nipa nyina kokko ka ke nipa nyina se asase wi e obi dia bire bi du asa wompo ubewu wo ye oba ba ma wo ye tenten tietia kokko watu kwada wuntu kwada wawoda woda wo ye adwuma wo nya adwuma wani abie wani afira tese wo yale ho den bebi bia se ye wutie bia no bire bi dura nyame beton sa afrew enu nti etwase e ben ye bofo dwumadi ne bo ten no se ye bo nipa kokko ene de ye ne etiefo beka what is going on in Ghana ye ne koso Ghana wo wutie busa se omaya etimi ese die na ekoso die na ehunu die na ekoso school mu die na ekoso hospitals tenie pa die na ekoso owura police stations a owura dwom abetonfo mu die na ekoso na efie mu abusua mu die na ekoso die honkura honje se masha die bi ehun se lack of respect adibuo efiri o manim obuoni ho adibuo kasade ene tie yo adoye se woni pay hunu nipa mobo yes ye man we se enim akani bi ne wom Proverbs chapter 19 verse 20 can sing be Proverbs chapter 19 verse number 20 ano pay de ekoso ye mani de na wodwene ho na se asori owura nsori mpa Bible ne de ato nkyai ana e kame se eze de obi enya ska no asi aso dan okọ Bible school wi ya na oye de ope me say what is going on in Ghana dia na ekoso e wo ye mai empirimpiri mu na so de ekoso yi so that 10 years later 20 years ago dia na be ye tenie pa pato ebire bi edu say e ka no kore kire ye ho ampa na yetu ye ho fe se be ye be wie peye yes ye nya asase so nsira na ye wu achi ye nya dankwa ampo Proverbs 19:20 asama ye meke me pa talking kan fitianse ye no so le mebusam 19 verse number 20 kasa tia futo na ji attentive wase ye ba yetu ye ho fo nyame nam nasem so tu ye mfo nti ye nti ye futo ni anye de ye atene ni ye hunu nyansa o ye nkwa na ewo ye nde achi ye wu achi ese me se Ghana mo ye hwe niema ye o na oman no ye lusu niema bebre yes na mpanyimfo enkura abuye ni aguso Papa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 say asema me kan no me sere nyame onkonkono say wo wutie me ene wa wona wo mantem bisa ho de na ekoso abusuam de na ekoso enne wo hwe de ekoso social media obi anka ne beduru ba bi ba gye nsam o na ye nyamsomfo ene twasenke ye di nyame asem a etete nipa ni tu nipa fo no ye ma ni ye adwuma say yada yes papa me pa cho 1 Corinthians chapter 2 verse number 13 nanso de ye ka no enya ye ho asem a ene ye ka ensem a ye ka no enya ye ho asem ne ye ka o enye nsem woni pa kyerɛkyerɛ ye nye nsem a ye kosuo kosua na mmom de nkonkron no aka kyerɛ ye se wo nyame nkonkron atwerɛ sɛ twere konkron na o sei ene de wo nkonkron wiase ye de nyame nkonkron na kasa kyerɛ wiase titiru nyamsomfo ye pɛ hɛ tie nie pa na se yo yes ahemfo na ne kra ahemfo no tese ye nkoma se mo da bi ahemfo bi tin samane okoka ye se ma ye nka asofo bi de omo ye nye okoka ye se ma ye nka agidi nti se ye ntia nkura da bi okoka ye se no right no go Ghana education service aye mo nkura o da bi tete ni ko twa akura ba ene wo ukura nkere pato we be jo set
ye koso anu Jeremiah can say me Jeremiah 6 verse number 16 o say yen san ko ba so ye betimi akoba and let me see is it we do wiki in your taste about 2 weeks in it is an chromo transfer the air koso be a cassette ya but in part of us ya too e sha se ache and paying for di on paying for 10 politicians 80 among paying for 10 the part of us akako can be obi ase en kwani muade e wo ho so de koso mai mu e koso obusuam e tie ni pa yenka obi ba se die nnebu so dem na ti obi ba me patro de oba nja wo no o man ba ne chichiri ayasemo na die na babu kafa eniye suban kasa ho e fam panifo o di ho sen ena me no be ye betu ho fo ye be ye ho duro ewade mu ano ma wonte ase na hunu ba bi o man yi ko ni bitwa sa wo ya wo kra e tie ni pa wo nyankwa papa odi fo Jeremia eti se ni mo ya edunsia kasa ba mi say na Ewurade si o Ewurade se funko gina kwan so na mo hwe se se tetefo agimi abagimbre tetefo abagimbre ya kan sa nene ye twi kasempo ene awofo bi awofo amoma ka brofo ofie mo ma ne nyamo dewo yo me pa cha brofo ma ne nka duru baabi ene ne nka asante kasa sa mo na kasa ene ne nka ngora yes dagwani ene ne nka dagwani enkele ne nka nkran eze wote Ghana na DJ Prince wote akatwi buba ese akodi ne numo fuo ni esrew wo ye kolo wo ye loka dodo no ma beni o ma ye kasa ampo ye pe ayasemo o ka brofo de izige unani bio be wani bie bra wonti ukrom kasa ene tie ni pa o ma beni atirin sei o ma mpanyiri ampanyifo gira stage so a Ghana fo ne go no o ka brofo yes see ebi ba o and obi pese obuni pa yes o ka brofo yes so be ka twa me atia se on ka da see Ghana e ko say sa hu Ghana e banta de sa e na dinsamu eba musa de tiatempo no musa de tiatempo ye kwa pa ne wo no onyankopon kwa twensem nyina o babu ensem bi e ko so wo kurutire ye yenye ne de ma yenye see tese yempaye biane yempaye kasa ande ne jutu na yaba jutu ni kwa sesi jutu no na ma minti ane ba ade o wi university and na so dem yentimi ka the youth yeso mo na so ni giro mo na so na foko kan o ma aso le nagu die na so fu tire pa ana entadin tintia tichiri metu jame nan ana mrante di tin so de se be kakra ye benya the naked church e wa Ghana sorry e yen shahwe e beba mu so ha say na no ne say abrantie bi adi o mpanyina tem abenda ne topic obi e ka bi they say asofo asempakafo ni nyame adwuma efo yi problem ye ni twa senke ni nyame asem etene wi asam pan no e mo mani hu di twa so mo ye ni mo nye but na ye to wa ye 50 million 10 million 2 million ye tonkuto so de ye ton stick na beda go kasa abrantie no kaka asofo no bi mpa no ya so for bitimi kasa mi dia the more record asama ensama yekoso yi Joel chapter 1 verse 2 kasa mi say empanyimfo muntie nyame asem sa o man na ntima nsambra kete bi a me say sangura we MPB odi apo ana twere nso we odi twere SS University Club apo na odi MP no be we nursing training college o ko pa djuma 50 million 70 100 samba invo e ba to dia mo gine 70 to nso kotena officer onye bride o mai no se nyame ya mamu asai na ebo oba djumba ne betemase yesu mfa bonu ncheni pada amen Joel chapter 1 verse 2 Joel chapter 1 verse number 2 kasabai mutie o se Ghana mai na ifu a mo pe he akọ yele pese boy bra na yesu nyame ani yentie sa asemo ile mo empanimfo ma mo nentie empanimfo Ghana empanimfo asofo empanimfo pani bia no mo a mo ye empanimfo o se yentie we empanimfo na mo nya so na yemfa ya so na mo asase asofo nyina asase sofo ye na eti asase so ene wo akọ asori bia we asori youth hwe wontaade hwe kasa wo kan fie me pato se so nyame ani yo ene empai bokra ya hantai empai bo Christopher Obino